Halil rano ujutru dolazi da vidi da li je Zeynep uradila zadatak koji joj je dao. Međutim, on pronalazi Zeynep koja spava na slami i govori joj da ustane. Zeynep ustaje i odgovara da ne zna ni kako je zaspala, ali i da zatvorenici imaju pravo na odmor. Halil tada vidi na njenoj ruci alergiju i u jednom trenutku mu bude žao, ali ne želi da pogazi svoj ponos. Zeynep kaže da joj treba lek, ali Halil ne želi da joj dozvoli ni to, te odlazi. U međuvremenu je postavljen sto za doručak, a Songul traži od Tula i njene ćerke da dođu kako bi im nešto rekla. Asu odlazi da ih zove, ali Tula i Merve ne žele da slušaju Songul, te odlaze u grad, dok Selma ostaje sa Zumrud, a Zeynep još uvijek čisti štalu. S druge strane, Jusuf pronalazi devojku koju je krio pre nekoliko dana od brata i ona ga moli da je ostavi samo jedno večer da prespava u njegovom restoranu. Jusuf je momak dobrog srca i svima izlazi u susret, kao i njoj. Nešto kasnije on dobija poziv da je brod za sutra spreman i da mora ići da radi. U toku dana mu dolazi majka kako bi ga zamolila da ostane, ali on je već odlučio da mora zaraditi novac na pošten način. Sve to čuje devojka koju on krije u restoranu i nakon što njegova majka ode, devojka dolazi i govori mu kako je oduševljena njenim rečima. Međutim, nešto kasnije, jedan čovjek dolazi kako bi pomogao Jusufu sa selidbom, ali njemu ispada novac iz džepa. Devojka vidi taj novac pre Jusufa i ostavlja ga na podu kako bi on video. Jusuf se vraća i vidi kako ona stoji pored novca, misleći da ga je pokrala. On tada odlučuje da je odvede u policiju i prijavi. U međuvremenu, Gulhan dolazi kako bi posjetila Zeynep u štali i želi da joj pomogne. Vidimo da je Gulhan jedna jako dobra devojka koja može dosta pomoći Zeynep u ovoj situaciji. Ona vidi alergiju na Zeynepinoj ruci i želi da joj kupi lekove, ali Zeynep joj govori da nema potrebe jer će se Halil ljutiti. Zeynep također pomisli da je Gulhan radnica i govori joj kako je Halil zao čovjek, ali onda saznaje da je ona zapravo njegova sestra. Gulhan joj govori da je Halil čovjek mekog srca, ali Zeynep ne može da povjeruje u to. Po izlasku iz štale, Gulhan želi da pomogne Zeynep i uzima biciklo te kreće ka apoteci. Međutim, ona se gubi na šumskom putu i pada sa bicikla. Porodica Firat vidi da nema Gulhan i počinju da je traže. U jednom trenutku se pojavljuje Zeynep i nudi svoju pomoć jer je ona posljednja vidjela Gulhan, a pored toga najbolje poznaje ove puteve. Halil i Zeynep sedaju u automobil i kreću da je traže. Zeynep mu pokaže seoski put i tamo vide šal od Gulhan, te shvataju da su na pravom putu. Halil viče na Zeynep govoreći da ako se desi nešto njegovoj sestri, Zeynep će biti kriva. Zeynep u jednom trenutku vidi oboreno biciklo i Gulhan koja leži na podu, bez svesti. Da li će Halil uspjeti da spasi svoju sestru, a Zeynep da zadobije Halilovo povjerenje? Nakon nekog vremena, Halil uspeva da probudi Gulhan koja je pala u nesvest. On govori Zeynep da se ne približava jer je ona kriva za sve, te joj govori da se vrati u vilu sa biciklom. Gulhan kaže Halilu da nije u redu što ovo radi, jer Zeynep nije ništa kriva, ali Halil ne želi da popusti. Halil i Gulhan kreću sa automobilom, ali vide Zeynep koja pokušava da popravi biciklo. Gulhan zamoli Halila da je povezu, jer vide da je u nevolji. Halil izlazi iz automobila i uveri se da biciklo nije ispravno. On tada uzima biciklo, unosi u automobil i govori Zeynep da uđe sa njima. Po povratku u vilu, Gulhan dočekuje iznenađenje, a to je Tekin, njen muž, koji je došao u posjetu. Vidimo da je Tekin osoba koja dosta stvari krije od Gulhan, koja ima veliko povjerenje u njega i veruje da je on osoba koja ju je spasila dok je imala napade u prošlosti. Tekin se kradom kocka u kasne večernje sate, ali to vešto krije od svih. Međutim, pogledi koje Halil upućuje prema njemu govore nešto mnogo više što ćemo tek saznati. S druge strane, Jusuf uzima devojku za ruku i kreće ka policiji, ali tada ga jedan čovjek zove. Jusuf odlazi da vidi šta se dešava
i tada shvata da je taj čovjek danas izgubio novac kod njega u restoranu, a da nevina devojka nije ništa kriva. Jusuf u znak izvinjenja donosi devojci čaj i ona mu govori zašto je morala da pobegne. Naime, nepoznata devojka koju je Jusuf spasio nije htjela da živi život kako je njena porodica zamislila. Ona se oduprela njima i sada ne može nigde da ode. Jusuf joj govori da on večeras putuje, a ona tada izlazi iz restorana, govoreći da je on jako dobra osoba i njihovi putevi se tu trenutno razilaze, a njemu ostaje samo jedna njena minđuša kao uspomena. Songul zove Tulaje, Merve i Zeynep na razgovor jer nisu uradile ono što ona zahtevala, te ih sada kažnjava da će sve tri zajedno čistiti štalu. Svi se bune sem Zeynep, ali Songul prekida svu priču i govori da idu na svoj posao. Halil tada zaustavlja Zeynep, davajući joj lekove za alergiju, ali napominjući da ovo radi samo zbog njegove sestre koja je to zahtevala. Nešto kasnije, Songul i Halil nailaze na Tula i Merve, koje ne žele da rade u štali, dok je Zeynep tamo sama i čisti. Čemil u tom trenutku dolazi sa vestima da danas nema niko da odnese radnicima na farmi hranu, a Halil se seti jedne stvari koja će kazniti celu porodicu Aslanli. On im govori da će oni otići sa Čemilom i poslužiti hranu svojim bivšim radnicima. Tulaj to ne može da podnese, jer je ova situacija sve gora i gora. Zeynep se ponudi da ona uradi bilo šta, samo da se njena porodica ne ponižava. Tada je on odvodi da deli hranu. Na farmi vidimo Zeynep i Čemila koji služe hranu radnicima i svi se lepo odnose prema Zeynep. Halil to sve vidi, ali nije mu drago što ona to radi. U jednom trenutku radnici skupljaju novac za Hasana, čovjeka koji je dao otkaz jer je dobio bebu i žele da mu pomognu. Halil im govori da to ne rade na poslu, ali tada mu Zeynep prilazi i govori da je on osoba koja je jako sebična. Uveče, po dolasku u vilu, Halil zove Erena i govori mu da se pobrine o Hasanu i da mu nađe bolji posao. Tu vidimo da Halil ipak ima malo empatije prema drugima, ali još uvijek ne želi to svima da pokaže. Nešto kasnije, on zove Zeynep u svoju kancelariju. Cijela situacija je mirna i tiha, ne vidimo nikakvu viku i svađu kao do sada, ali sve do jednog trenutka. Halil sutra organizuje poziv na svoju farmu i želi da čitava porodica Aslanli bude prisutna i da služi gostima. Da li će uskoro doći kraj ponižavanju Zeynepine porodice i kako će oni podneti ovo? Očekuje nas dosta neizvjesnih epizoda.